Para sa explanation sa to ang costing of product, una, there is a number of serving this recipe makes. Pwede po tawag ani is total number of yield. Ani siya. Sa akong araw kaning 75. So, sa isa ka box nga recipe or sa isa ka recipe, 75 pieces ato ang mabuhat. Tapos next, number of serving per final product or box. So, 12 atong ibutang. Kay tag 12 pieces ang sulod per box. And para makuha ning number of final products this recipe makes, 75 divided by 12 was 6.25. Or should I say number of serving this recipe makes divided by number of servings per final product para makuha ning number of final products this recipe makes. And next, dito sa next slide, kani butang nato tanan ingredients na atong gamiton para sa kaning recipe. Tapos diri sa package price kung pila nato siya napalit sa tindahan o kaning total units per package kung unsa siya kadaghanon sa atong pagpalit. Para makuha ang kaning cost per unit, package price divided by total units per package equals cost per unit. So 60 pesos, diri taon na jud ha sa left side. 60 pesos divided by 500 grams equals 0.12 grams. Next, units needed. Kitay magbutang ani kung pila ka buok atong kinahanglan sa isa ka recipe. So, para makuha ang cost per recipe, we need to multiply cost per unit times units needed. So, 0.12 pesos times 500 equals 60 pesos. O din siya ang cost per recipe. And para makuha ning cost per final product, cost per recipe divided by number of final products this recipe makes. Kani, 6. So, 60 pesos divided by 6 kay 6 man ka box atong mayeld ana nga tag 12 pieces. So mo din siya ang result sa cost per final product. Same goes diri sa ato ang packaging cost. Lista nato tanan ang ato ang magamit sa packaging and presyo niya pila tagpila siya nato napalit sa tindahan o unsa siya kadaghanon. Same lang siya sa taas. Package price divided by total units in package equals cost per unit measurement. And again, sa units needed, kung pila ka buok ato ang kinahanglan para ani nga recipe. Para makuha ning cost per recipe, cost per unit times units needed equals cost per recipe. Para makuha ang cost per final product, cost per recipe divided by number of final products this recipe makes. Kani, 6. Para makuha ning cost per final product. Tapos, kanit tanan, kaning cost per recipe, i-add na to na siya. Kani pong cost per final product, i-add na to na siya maubos. Kani po sa ubos, i-add na to na tanan para makuha na to ning total recipe cost o kaning total box or container cost. Muli ni siya apil na sa total na ni sa ingredients o sa packaging na cost mo ni bali ato ang total of capital. Ang kaning total recipe cost mo ni siya ang sa tibuok nga recipe. Ang kaning total box or container cost mo ni ang per box. Ha? Mo ni siya ang kaning una per, sa tibuok recipe kani
per box. And sa paman. Total sale, last na dire sa price markup. So sa ato ang 6 pieces, 6, 12, 25, 125% ato ang price markup. Kita mo butangan ni 125% to ang price markup sa kaning tibuok nga recipe. So to get the markup price, we need to wait lang. To get the markup price, total recipe cost times the price markup. Kani total recipe cost kani siya times price markup percentage. So 487.1 times 125%. Ayaw mo kalimot nga naa ni siya percent niya. Price markup na lang. So percentage na siya. 125%. So 487.1 times 125% equals, pag mag-get din na to ay ang equals, it times 2, ay dili. Wala din siya ang markup price. Again, total recipe cost times price markup equals markup price. So next, kaning food cost percentage. Para makuha ang food cost percentage, total box or container cost kani siya divided by the selling price kani, tapos i-times to 100 din na to siya para makuha ang percentage sa food cost percentage. So 77.92 divided by the selling price, which is 175.32, then times 100 equals 44.44%. Para makuha ang food cost percentage, total box or container cost divided by the selling price times 100 equals food cost percentage. Next, gross profit percentage. Para makuha ni, you need to minus the selling price to minus sa total box or container cost. Dayon, i-divide na to siya balik sa selling price. Tapos, i-times 100 din na to para makuha ang percentage, gross profit percentage. Mag-times 100 lang tapag percentage ato ang kuhaon. Pag sa markup price, dili na ni siya i-times 100. Diretso na. Again, total box, para makuha ang gross profit percentage, 175.32 minus 77.92. Dayon, ang equals adto i-divide din siya balik dire sa 175.32 and times 100 equals 55.55 ni siya sa calculator, pero ato ning i-round off mo na siya nahimuog 55.56%. Okay, last is ang total sale. To get the total sale, atong i-multiply ang selling price
sa number of final products this recipe makes. Total sales time, I know, selling price times number of final products this recipe makes equals total sales. So 175.32 times 6.25 is kanina din siya 1,095.78. And para mabala na to ang ato ang ginansya or total gross, multiply na to ang markup price sa dare number of final products this recipe makes equals to total gross. So 97.40 times 6.25 equals 608.77. Double check na ko ang kaning total sales o total gross sa yung formula. So, kita mo dira F15 times S21. So may F15 kaniman jud. F15. So number of final products times the selling price para makit-an nato pila ang total sale. Sa total total gross kay P21 times F15. So the P21 is the markup price, right? Tama. So markup price times the number of final products this recipe makes equals the total gross. Total gross. Ginansya na lang. Gatay. So again, kana kita ninyo ha. Total sales, para makuha ni siya, selling price times the number of final products this recipe makes equals total sales. And ang total gross, ang iyang formula ani is markup price times the number of final products this recipe makes equals total gross. So, moro to. That's it for the costing of product.